जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी इतिहास पुस्तकर चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय होउछि स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास। स्वाधीन परे आम भारत जेतेबेले स्वाधीन हैला, स्वाधीन परे आम ओडिशा ओडिशार जनता ताहले आम ओडिशा विषय रे आम जानिबा। देख ओडिशार विकास किभଳି भाबरे हैला। देख जेतेबेले आम देश पराधीन रे थिला, इंग्रेज मानक अख्तियार रे थिला, सेतेबेले आम देश बहुत अनेक कष्ट दुख जंत्रणा सह्य करुथिला। सेति मध्यरु आम ओडिशा मध्य बाद पड़ी नथिला। जेतेबेले स्वाधीन हो गला, खूब शीघ्र शीघ्र गड़जात राज्य गुड़िक ओडिशा सहित मिसीगला एवं ओडिशा सहित जेतेबेले मिसी जाइछि जनसंख्या मध्य बढ़ी जाइछन्ति। जनसंख्या सेतेबेले रहिले 1,37,00,000। सेथि मध्यरु 35 लाख थिला आदिवासी और 18,60,000 थिला अनुसूचित जातिर जनता। एवं यही अनुसूचित जाति एवं आदिवासी लोकंक भितर जो समस्या थिला, एका समस्या नथिला, गोटे समस्या नथिला, भिन्न भिन्न समस्या थिला। जेतेबेले अनुसूचित जाति माने आदिवासी मानक शोषण करुथिले, लुंठन करुथिले सही समय रे। एवं अनुसूचित जाति माने इंग्रेज मानक सह किछि मात्रा रे हाथ मिलैथिले। तांको मानक पाखरे अर्थर अभाव नथिला। किछि अर्थ दे तांको मानक पाखरु करज नेउथिले एवं करज सुझी न पारिले तांको मानक पाखरु तांकर जमी बाड़ी जबत करुथिले। से पदक्षेप गुड़िक अनुसूचित जनजाति मानकर विकास पाई किभଳି भाबरे पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करागला से विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। देख प्रथम वन जंगल घेरा पार्वत्य अंचल रे आदिवासी माने रहुथिले एवं जातीय स्रोतरु विच्छिन्न होई निभृत परिवेश रे रहुथिले। से माने आम जातीय स्रोत सहित मिसु नथिले, अलगा होई सेमानंक परिवेश भिन्न थिला। शासन व्यवस्थार दृष्टि आढ़ुआल रहुथिबारु से से शासन व्यवस्थार दृष्टि देखी अण आदिवासी लोक से मानक सरलतार सुजोग नहीं से मानक नाना भाव शोषण करुथिले। जेन माने आदिवासी नथिले अण आदिवासी लोक मानकरे जेहेतु से माने शासन व्यवस्थार रु दूरेगी रहुथिले, जहा फल कौन है अण आदिवासी माने से माने कौन करथिले तांकर सरलता। से आदिवासी माने बहुत सरल मन, तांकर हृदय सफा, तांकर सुजोग उठाउथिले एवं नाना प्रकार शोषण करुथिले। 1947 मसीह आईन प्रणीत हो स्थिर करागला जे अण आदिवासी माने आदिवासी मानकर जमी कौनसी आଳରେ भी जबत करि परिबे नाही। से माने जो जमी बाड़ी गुड़ाक जबत करि पकाउथिले आईन प्रणयन करागला जे जहाँ फल केबे हेले मध्य तांकर कौन आउ जमी बाड़ी गुड़िक जबरदखल करि परिबे नाही। जहाँ फल स्वतंत्र सरकारी अधिकारी को नियोजन करागला। एबे जेमिति स्वतंत्र अधिकारी सरकारी पुलिस आरआई अमीन से भली भाव में नियोजन करागला। आदिवासी मानक ठारू कौन अण आदिवासी माने नैथिबा जमी चिन्हट करागला। आदिवासी मानक ठारू जो अण आदिवासी माने नहीं जाइथिले जमी गुड़ाक ताहा चिन्हट करदेले आउ से आदिवासी मानक सब जमी फेरई दियागला। आदिवासी मानकर फेरिबार अर्थनीतिक सुविधा पाई जो थिले तांकर अर्थनीतिक सुविधा सुदृढ़ करबा पाई गवर्नमेंट सरकार तांको सहायता सुजोग दियागला। काम धंदा पाई सेमानंकु मागणारे बलद दियागला, कृषि उपकरण जिनिस दियागला, चरखा दियागला। एभली भाव में अनेक जिनिस मानक जगै दियागला। कहीं जदि ए सब जिनिस से मानक जगै दिया जिवो से मानक चाष करबा पाई तांको मनोबल सुदृढ़ हो पारिबो एवं से मानक चाष करिबारे अनेक सुविधा सुजोग प्राप्ति हो पारिबो। आउ सेतेबेले पड़ू चाष थिला,
ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କ'ଣ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼େଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ସେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ। ଆଉ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଗଲା, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବଳଦ, ଲଙ୍ଗଳ, ଝିଆଳି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଗଲା, ବିହନ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। 1949 ମସିହାରେ ଅପରାଧୀ ଜନଜାତି ଆଇନ ଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କହିଲେ କ'ଣ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଚାଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯାହା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ବୁଝିହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଋଣ କରିବାରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନୀ ପ୍ରଥା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତି ଭଳି ଅମାନୁଷିକ ପ୍ରଥାକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମହାଜନମାନଙ୍କ କମଳରୁ କ'ଣ ହେଲା, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ସରକାର। କ'ଣ 1948 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 1947ରେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 1948 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତି ପ୍ରଥା ଆଇନତଃ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଗତି ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେଉଁ ବେଠି, ବେଗାରୀ, ମାଗଣ, ତା ସହିତ ରସଦ ଓ ଭେଟି ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଗଡ଼ଜାତରେ ସେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ସେଇ ଆଗରୁ ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାଲିବ। ତେଣୁ କରିକି ସରକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ରଖି ବହୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିକି, ଗୋଟେ ମାର୍କ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓବିସି ଜେନେରାଲ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 90 ମାର୍କ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଁ ନାଇଁ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ହାଡ଼ି, ବାଉରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସହରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅମାନବିକ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2ଟି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ଗାଧେଇବ, ସଫା କରିବ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, 2ଟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ 1948 ମସିହାରେ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ
ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆଇନଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲା। 1948 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ 1948 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖ ପଲେଇଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମସ୍ତେ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଲୋକ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କ୍ରମଶଃ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ନାଗରିକ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଆଇନ ବଳରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା କ୍ରମଶଃ ଅପସରି ଗଲା। ହେଲା। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ସରକାର ଶତକଡ଼ା 1.5 ଭାଗ ଆଦିବାସୀ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। କେତେ ସେତେବେଳେ 1.5 ମାତ୍ର ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଦସ୍ତଖତ କରିପାରୁଥିଲେ। ନିଜ ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଥିଲା ମାତ୍ର 3.3%। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାର ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ। ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆଗଲା, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦରମା ଛାଡ଼, ତା ସହିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯାହାକି ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା। ଆଶ୍ରମ ଓ ସେବାଶ୍ରମ ମାନ ଖୋଲା ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଦେଖ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦେଲେ ସରକାର। ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲାଗଲା। ତା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଗଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। କୋରାପୁଟର କୟାମାନେ ୟୁଜ୍ ନାମକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର କୟାନ ମାନେ ୟୁଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ଥିଲା। ଯେତେ ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନଥିଲେ ଡରିକି। ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଗଲା। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ, କିଛି ଜାଣି ନ ପାରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା। ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇବ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ସେଭଳି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଗଲା ଓ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀମାନେ କେତେକ ଯୌନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ହେଲା। ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାରୁ ସରକାର କେତେକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ।
किभଳି भाबरे आम ग्रामांचल विकास होउछि से विषय आम आलोचना करिबा। देख स्वाधीनता परे ग्रामांचल लोकंकर विकास उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। इंदिरा आवास योजना माध्यम ग्रामांचल लोक माने निजस्व बासगृह सुविधा पाइले एवं ता सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे गाँ गुड़िक सीमेंट कंक्रीट पक्का सड़क निमित्त हैला। केंद्र सरकारंकर अन्योदय योजना द्वारा दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुथिबा परिवार को मासिक किलोग्राम पिछा 3 टंका दर रे 35 किलोग्राम चाउल देवा व्यवस्था हैला। 3 टंका दर रे 35 किलोग्राम चाउल देवार व्यवस्था रहिला। एवं परे राज्य सरकार निज पक्षर कौन किलोग्राम प्रति 2 टंका रे चाउल व्यवस्था कले। 2 टंका किलो गुटे किलोग्राम जे बीपीएल कार्ड रे देले बीपीएल कार्ड नेबे से माने 2 टंका रे चाउल नहीं आसबे से व्यवस्था रहिला। देख 2005 मसीहा आरंभ होइतिबा जातीय निश्चित ग्रामीण कर्म नियुक्ति योजना अनुसार ग्रामांचल रे लोक मानक वर्ष को अन्योन्य 100 दिन कामधंदा जोगे दिया जाइछि। बुझेला 100 दिन कामधंदा जोगे दिया जाइछि। वर्तमान यही योजना महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना रे भावरे परिचित। यह व्यतीत खाद्य पाई काम तापरे संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना निश्चित रोजगार योजना बल साधारण लोकंकु कौन कर्म नियुक्ति मिलवा सहित ग्रामांचल विकास साधित हो पारिछि। गोपबंधु ग्रामीण योजना गोटे थिला से द्वारा बिजुली सड़क पानी पर्याप्त व्यवस्था पाई उद्यम करा जाइछि एवं बिजु ग्राम ज्योति योजना रे राज्यर समस्त ग्राम गुड़ी को विद्युत संजोग करने पाई लक्ष्य करा जाइथिला। एटा तो सैला आम ओडिशार विकास सहित आम ग्रामर विकास किभଳି हैला आमे पढ़िला। एबे आमे देखिबा शिशु मानकर विकास कार्यक्रम केमिति कुनु छुआ मानकु जो छोट छुआ मानक केमिति विकास करबा पाई आम सरकार कि पदक्षेप मान ग्रहण करछंती से विषय रे आमे आलोचना करिबा। देख शिशु मानक सुरक्षा और विकास पाई अनेक पदक्षेप निया गला। मातृगर्भर शिशु मानकर विकास पाई पदक्षेप नेबे। कन्या भ्रूण हत्या को निषेध करा जाइछि। आग काले कौन थिला पुआ मान को भल पाउथिले झियो मान को भल पाउ नथिले एबे मध्ये किछि अंचल रे भल पाउ नथि। ठीक सेमिति से कन्या भ्रूण हत्या को निषेध करले। शिशु श्रमिक प्रथा को उच्छेद करा गला। शिशु मान को शिक्षा देबा पाई ग्रामांचल रे अंगनवाड़ी केंद्र प्रतिष्ठा करा गला। प्राथमिक विद्यालय रे माध्याह्न भोजन योजना मध्ये करा गला एवं शिशु मानक मध्य विद्यालय को जेवा पाई आग्रह सृष्टि करा जाइछि। 14 वर्ष रु कम बयसर श्रमिक मान को शिशु श्रमिक कहा जाए। जदि 14 वर्ष रु कम बयसर श्रमिक मान को जदि छुआ मान को जदि काम करेले ताले शिशु श्रमिक हिसाब से माने कौन करेंगे दंडनीय अपराध जी काम करुवा से दंडनीय अपराध रहिबो। अन्य देश मान तुलन में भारत में शिशु श्रमिक संख्या अधिक रही। ताले एबे आमे जानिला तापरे महिला विकास किभଳି भाबरे महिला माने विकसित हो पाले से विषय आमे आलोचना करिबा। देखो महिला मानकर सामाजिक और अर्थनीतिक अभिवृद्धि पाई कौन होइछि केतक कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि। केतक कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि। जन्म नियंत्रण को प्रोत्साहित करी से मानकु अवांछित गर्भधारण करिबारु जेमिति कि कौन करा जाइछि अवांछित जिंदगी लुचिकी किंबा लुचिकी अन्य का सहित संपर्क रखिबो गर्भधारण करिबो से भलिया को वांछित करागला गर्भधारण को वांछित करा जाइछि एवं रक्षा करा जाइछि। जननी सुरक्षा योजना माध्यम रे से मानको प्रसवकालीन डाक्तरी और आर्थिक सहायता प्रदान करागला। ग्रामांचल रे ग्राम्य स्वास्थ्यकर्मी मानको नियुक्ति करागला। ता सहित स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम रे एबे जो एसएसजी ग्रुप स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम रे महिला मानक आत्मनिर्भरशील करने उद्देश्य से आर्थिक विकास अधिकार प्रत्यक्ष जो पदक्षेप मान निगला। एवं सुभद्रा योजना देइचंती हमर सरकार
मान्यवर श्रीजुक्त मोहन माझी 2001 मसीहा मार्च 8 तारीख कौन होइछि मिशन शक्ति नामक एक महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ करा जाइछि। केबे 2001 मसीहा मार्च मास 8 तारीख महिला स्वयं सहायक गोष्ठी गठन और से गुड़िक दृढ़ीकरण करी सेगुड़िक माध्यम ओडिशार महिला मानकर सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनिबा हेउछि मिशन शक्तिर उद्देश्य। मिशन शक्तिर उद्देश्य रहिले सामाजिक जो महिला माननको आत्मनिर्भरशील करेबा आउ नहले किछि नै एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करवा हेउछि मिशन शक्तिर प्रकृत उद्देश्य। एवं महिला स्वयं सहायक दलर संरक्षण प्रसार दलगुड़िक परिचालना और अन्य विषय तालीम प्रदान सेमानक उपयुक्त दिग्दर्शन देवा ऋण जगैबार व्यवस्था करवा सेमानक कार्यकलापर तदारख करवा एवं नूतन स्वयं सहायक गोष्ठी गठन में सहायक करवा हेउछि मिशन शक्तिर प्रमुख कार्य थिला। एवं नारी मानक सशक्तिकरण करवा जेमिति नारी माने निज निज उपर से माने आत्मनिर्भरशील हो पारिबे निजर जिनिस निजर अभाव अनटन को निजे तोड़े पारिबे से विषय रे सरकार बहुत पदक्षेप मान ग्रहण कले। ता सहित ओडिशा रे अनेक विकसित मध्य रहिला। एबे आमे पढ़िबा सामाजिक निरापत्ता केमिति से समय सामाजिक को निरापत्ता दिगला से विषय आलोचना करवा। साधारण लोक सामाजिक निरापत्ता जगै देबा पई उभय केंद्र और राज्य सरकार आमे जानिजा जो दुई जन मिसी गले एवं केतक योजना ओडिशा रे मध्य कार्यकारी हला से गुड़िक मध्य प्रमुख हेउछि जातीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो वृद्ध मान को पेंशन दिया जिवो मान देले से वृद्धावस्था जदि रहिबे ताले जेन छुआ जेन पुओ झियो नाई पचारबे से माने तांको हिसाब रे कम से कम भात जुड़े डाली टिके तो खाई पारबे बंची तो पारबे तेणु करी कोन करला जातीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिया गला एवं जातीय मातृत्व हितकारी योजना करागला जननी सुरक्षा योजना करागला जातीय परिवार हित योजना करागला मधुबाबू पेंशन योजना करागला 2008 जनवरी 1 तारीख ओडिशा रे प्रवर्तित मधुबाबू पेंशन योजना अनुसार वृद्ध विधवा भिन्नक्षम एवं कुष्ठरोग को आरोग्य लाभ करिथिबा व्यक्ति का पाई मासिक भत्ता देवार व्यवस्था करा जायछि। 1999 मसीहा को मिलित जातिसंघ वृद्ध व्यक्ति वर्ष भाव में पालन करथिले एवं वृद्ध मानकर कल्याण पई उद्दिष्ट एही वर्ष 2000 मसीह संप्रसारित होइथिला। ता सहित एही अवसर भारतर सरकार वृद्ध व्यक्ति मानक पई एक जातीय नीति घोषणा मध्य करथिले। दारिद्र्य सीमारेखार निम्न रे रहितबा परिवार मानक कौन कले सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा जगैबा पई उद्देश्य 2008 मसीहा एप्रिल 1 तारीख प्रवर्तित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ला स्वास्थ्य बीमा योजना एवं जिंदगी 5 लाख टंका मागणारे सब हॉस्पिटल से माने जाइए मागणारे तांकर निजर चिकित्सा करि परिबे। से स्वास्थ्य बीमा योजना रे ओडिशार केतेक निर्दिष्ट जिल्ला रे 2009 रु 2010 मसीह रे आर्थिक वर्षरु कार्यकारी करा जाइछि। जहाँ फल कौन करेंगे जहाँ पाखे टंका पैसा नथिबो से माने जाइए से कार्ड देखे निजर चेकअप करें पारिबे निजर स्वास्थ्यर जत्न नहीं पारिबे एवं डॉक्टर परामर्श नहीं पारिबे। एही योजना अनुजाई रोगीर डाक्तरखाना रे चिकित्सा खर्च 30,000 टंका पर्यंत भरणा करागला केते हजार 30,000 सेते बेले 30,000 पर्यंत दियागला किंतु एबे दिया जाउछि 5 लाख है नहीं एवं एथिपाई हिताधिकारी को मात्र 30 टंका पंजीकरण पाई देबाकू पड़िथिला। दुर्घटना प्राकृतिक विपर्यय गुरुतर रोग रे पीड़ित व्यक्ति को जरूरीकालीन अवस्था रे तुरंत सेवा जगैबा पई 2023 मार्च 5 तारीख ओडिशा जरूरीकालीन मेडिकल आम्बुलांस सेवा प्रवर्तन मध्य करागला। यह व्यतीत ओडिशा रे कार्यकारी होइथिबा अन्य सामाजिक निरापत्ता पई उद्दिष्ट योजना गुड़िक है जंगल अधिकारी आईन द्वारा उपकृत अधिकारी को इंदिरा आवास गृह योजना एवं बन्या घरपड़ी हाथी उपद्रव द्वारा गृहशून्य लोकों मो कुड़िया योजना दिगला। एबे
ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୃତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ସାରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ମାନ କରାଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଆମ ବହିରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି। ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।